Et à goûter et à me faire parvenir vos remarques également. Pourtant, quand arrive le moment de comparer leur glace et une autre sans additifs, ils vont pouvoir se montrer fiers du résultat. Laquelle vous préférez? Celle avec stabilisant. Celle avec stabilisant aussi. Oui, pareil. On dirait une vraie crème glacée. D'accord. Pour eux, il n'y a pas photo. Et pour le consommateur non plus. Mais que trouve-t-on exactement dans ces additifs qui permettent de fabriquer des produits light? Et sommes-nous suffisamment informés sur leur composition? C'est à Vilvoorde, à quelques kilomètres de Bruxelles, que nous sommes allés chercher les réponses. Au bout de cette zone industrielle se cache une usine très discrète, filiale d'un des plus grands groupes chimiques européens. On y fabrique l'un des additifs les plus utilisés par l'industrie, le E441, plus couramment appelé gélatine. Et le responsable commercial de l'usine, Michel Vandenberg, n'est pas peu fier de nous montrer tout ce qu'on arrive à fabriquer avec son produit miracle. Alors je vais vous montrer quelques exemples des principales applications de la gélatine. On a naturellement le secteur alimentaire qui est l'application la plus importante au niveau mondial. Alors vous avez ici tous les produits gélifiés. Le premier marché pour lui, ce sont les bonbons. Mais on trouve aussi sa gélatine dans des gélules pharmaceutiques, des pellicules photo et même des shampoings. Dites-moi, il y en a vraiment partout de produits finalement. Ben, ce serait pas mal qu'il y en ait partout. Mais pour ça, il faut produire toujours plus. Alors ici, l'usine tourne à plein régime. Et la fameuse gélatine de Michel Vandenberg, la voici qui sort, tout au bout de la chaîne. Ça c'est la fameuse gélatine. Ça c'est la gélatine. Ce sont ces spaghettis qui collent aux doigts. Il faut à peu près 3 à 4 jours pour arriver jusqu'ici. De la préparation de la matière première jusqu'à le séchoir ici. 3 ou 4 jours de transformation dans les entrailles d'une usine où ces immenses cuves remplies d'acide et d'eau bouillante font régner une moiteur tropicale. Et au milieu de cette atmosphère étouffante, il y a un détail qui frappe le visiteur et qui pénètre jusque dans les locaux les plus protégés de l'usine. C'est pourquoi ça? Ah, c'est les odeurs. Ça sent mauvais les îles? Ça dépend. Une odeur âcre, d'acide et de graisse brûlée qui flotte sur tout le site jusqu'à l'extérieur de l'usine. Et la raison de cette odeur, la voici. C'est la matière première avec laquelle on fabrique la gélatine. Ça c'est la matière première. Nous traitons donc la couenne, la peau de porc. D'accord. De la peau de porc qui arrive par palettes entières dans son usine. Une matière première qui ne lui coûte presque rien et qu'il achète dans toute l'Europe. Ceci vient de Hongrie. Ça vient de Hongrie, d'accord. Voilà. Et tous les jours, près de 150 tonnes de couenne de porc attendent dans ce hangar d'être dévorées par un monstre d'acier au nom évocateur, Dinosaurus. Grâce à cette matière première bon marché, Michel Vandenberg parvient à vendre sa gélatine à moins de 5 € le kilo. Un prix défiant toute concurrence qui lui ouvre sans cesse de nouveaux marchés. Et celui qui marche bien en ce moment, c'est justement le marché des produits light. Attendez, il ne faut pas filmer ça à 1 minute. Mais voilà, ceci qui est un beurre allégé, 40%. Alors un fromage frais, 0% matière grasse. Et chez lui, on trouve même les plus grandes marques. En marque Danone, taille fine. Une mousse liégeoise de chez Auchan. Voilà, une mousse de la laitière. Alors un produit Weight Watcher, donc avec moins de matière grasse, donc pour stabiliser le produit, pour maintenir l'onctuosité des produits, on utilise la gélatine. Un produit que les industriels n'hésitent pas à utiliser en grande quantité. Le seul problème, c'est qu'ils oublient parfois de l'écrire sur les étiquettes. Quand on les regarde, on lit bien la mention gélatine, mais pas l'origine du produit.
Ils mettent gélatine, mais ils disent pas quelle est l'origine de la gélatine. Pourquoi? Ils assument pas que ce soit fait à partir de porc. C'est quoi le problème qu'ils ont avec ça? Non, mais je veux dire... Non, parce que c'est un problème, c'est un sujet très sensible. Ouais. Parce qu'il y a quand même les minorités, les minorités musulmanes, juives et autres, qui éventuellement ont des problèmes avec ça. Et ce serait bien justement de leur dire... Ça, je voudrais pas que... Oui, je sais bien, mais je sais pas s'il faut mettre ça dans l'émission. Mais oui. C'est vrai que, bon... Parce que du coup, ils savent pas si c'est du porc ou de la vache. Du coup, comment ils font pour consommer? C'est ça le problème, il faudrait peut-être leur dire. Une question qui laisse Michel Vandenberg sans voix et à laquelle aucune marque de l'agroalimentaire n'a souhaité répondre, malgré nos nombreuses sollicitations. À croire que la gélatine de porc est un sujet sur lequel il préfère rester discret. صدق أو لا تصدق، الشعوب العربية عم تاكل مشتقات الخنزير منذ الطفولة من خلال مادة الجيلاتين المستخرجة من جلد وعظام الخنزير، واللي بتستخدم لصناعة بعض المنتوجات الغذائية وبعض المواد التجميلية. مين منا ما أكل صبابيط السكر؟ هيدي هون أحيانا بتجي بأشكال صبابيط مختلفة الألوان والأشكال. هيدي كلها مصنوعة من الجيلاتين أو جلد الخنزير. مين منا ما أكل هالسكاكر هيدي اللي بتجي بكافة الأشكال والألوان؟ هيدي على غلافها مذكور إنها مصنوعة من مادة الجيلاتين. مين منا ما أكل هالأنواع من البونبون؟ هالبونبون اللباني والطري، هيدا مذكور عليه إنه مصنوع من الجيلاتين. مين منا ما أكل هالحلوى الملونة والطرية واللي كنا حبيناها وطعميها لأولادنا؟ هيدي كمان مذكور عليها إنها صنعت من الجيلاتين. بس كمان ما بدنا نظلم كل الشركات، في كتير شركات تستخدم الشمع أو النشويات لتصنيع الحلويات. المهم إنه نقرأ. مين منا ما تناول أدوية؟ حبوب الأدوية هيدي الغلاف تبعها معظم الشركات بتستخدم مادة الجيلاتين لتصنيعها، خاصة الأدوية الأنبوبية اللي شايفينها هلأ. حتى اللبن اللي بتسوقوا بعض الشركات على أنه نسبة الشحوم فيه صفر، هون عندي لبن على فاكهة على غلاف العلبة مذكور نسبة الشحوم صفر، وبالمحتويات مذكور انه مصنع من مادة الجيلاتين. هيدا كله جيلاتين مثل ما شايفين، كلها مادة جيلاتين. بعض انواع الزبدة، بعض انواع الجبنة، وبعض انواع المربى، وبعض انواع سمون المارجرين كلها تصنع من مادة الجيلاتين. واللائحة طويلة ما بقدر اسردها كلها هون، بس عم اعطيكم فكرة عن مدى استخدام هالمادة في المأكولات اللي بنشتريها. اما تجميليا فالجيلاتين بيستخدم بالكريمات، باقلام الحمرة، بجل الشعر، وحتى الشامبو ومزيل طلاء الاظافر. ومعظم الشركات كمان بتستخدم مادة الجيلاتين، وهي بتستخدم ايضا هالمادة يعني بتستخدم طبيا لملء الفراغ بين العظام، وعادة بيخبر الطبيب المريض ويستشيره في حال كان عنده موانع دينية. كيف بيستخرج الجيلاتين؟ الجيلاتين هو جزئيات من الكولاجين تستخرج من جلد الخنزير وعظامه المسلوقة والمطحونة وأعضائه وأمعائه. خلال عملية الاستخراج تصدر رائحة كريهة جدا، ولإزالتها بيستخدم الخبراء مادة خاصة حتى يصير الجيلاتين شفاف بلا لون ولا نكهة ولا رائحة، تماما مثل هالهلام اللي بين ايدي، اللي لما منسخنه نرجع من برده بيتخذ هالشكل الهلامي اللي ما له يعني رائحة كريهة بل رائحة جميلة. بيعطروه بيحطوا له
النكهات والألوان، وبتصير بهالشكل هيدا. كلنا أكلناها وكلنا طعمينا أولادنا منها. واستخراج الجيلاتين بيتطلب إشراف حكومي وطبي، لأنه جلد الحيوانات الخام قد ينقل مرض الاعتلال الإسفنجي. شايفين هيدا الجيلاتين كله هيدا من جلد وعظام الخنزير. وسنة 2003 طلبت لجنة سلامة الأغذية الأوروبية عدم استخدام الجماجم والأعمدة الفكرية للمواشي اللي عمرها أكثر من سنة في تصنيع مادة الجيلاتين. ونحن شو لازم نعمل؟ لنتأكد من المأكولات أنها خالية من الجيلاتين لازم نقرأ المحتويات جيدا. والشركات اللي بتستخدم الجيلاتين الغير مستخرج من الخنزير تذكر عادة عبارة جيلاتين حلال، لإشارة أنه الجيلاتين المستخدم مصدر من مواشي غير الخنزير، وأنه هالمواشي ذبحت شرعا. وعندي هون أرقام سحبتها من موسوعة ويكيبيديا. مثل ما شايفين هون ال 44% هذه أرقام عن نسبة مصادر المواد اللي بتستخدم لاستخراج مادة الجيلاتين. عندي 44% من جلد الخنزير، 27% عظام خنزير، 28% مواجه أخرى، 1% مصادر أخرى. وإذا جمعنا الجلد مع العظام تبع الخنزير بيطلعنا 71% من مادة الجيلاتين المستخدمة عالميا هي من مادة من الخنزير، مستخرجة من الخنزير. إذا لازم نقرأ دايما المحتويات لما نشتري المواد الغذائية، نتأكد أنها خالية من مادة الجيلاتين واللي رمزها الصناعي E441. رمزها الصناعي E441 هذا رمز مادة الجيلاتين الصناعي. بتمنى أنكم تكونوا استفدتوا من هالمعلومات، وبتمنى أنكم أيضا توزعوا هالشريط لأكبر عدد من الناس عبر اللوائح البريدية عبر فيسبوك أو تويتر وكل المنتديات، لأنه فعلا هالمعلومات لازم يعرفها كل إنسان عربي. بإمكانكم كمان بأي وقت البحث في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت وتشوفوا كافة أشرطتي. إلى اللقاء.